Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, friends of MN24A and the moderable lecture of the professional English course, Miss Ulia Rahman, MPD. Let me introduce myself. I am Lia Rahmawati and I will be moderator or group presentation for the professional English course. Today, we will discuss the topic the moderator or group presentation for the professional. Before we start the material, let's take a quick quiz. Okay, number one. What is the Indonesian learning of chairperson? I. Notulen. B. Peserta. C. Ketua rapat. D. Agenda. Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama kelas NIM. Selpa. Cepetnya ini aku menit 15 udahan kelas. Terakhir 6. Oh iya. Buka hijau atau dulu? Jawabannya Aku. C, ketua rapat. Yay, correct. Next. Translate agenda into Indonesian. I. Tujuan. B. Jadwal rapat. C. Ketua. D. Masalah. Aku mau jawab. Aku mau Lydia mau jawab. Boleh mau Lydia? Jawabannya B, jadwal rapat. Yay, correct. Next. What does minutes mean in Indonesian? I. Jam. B. Notulen. C. Agenda. D. Diskusi. Aku. Tulis, mau Boleh tulis. Julia. The answer is B, notulen. Yay, correct. Next. 4. What is the Indonesia word from participants? I. Moderator. B. Penulis. C. Peserta. D. Penggamat. Aku mau Boleh Wiwi. jawabannya si peserta. Yay, correct. Translate decision making into Indonesian. I. Pengambilan keputusan. B. Penyusunan agenda. C. Penulis notulen. D. Pembuatan konkret. Fitri, Boleh Fitri. jawabannya A, pengambilan keputusan. Yay, correct. What is the meaning of facilitating discussion in Indonesian? I. Menghindar debat. B. Memfasilitasi diskusi. C. Menyimpulkan hasil. D. Menghentikan rapat. Salwa. Boleh Salwa. B, memfasilitasi diskusi. Yay, correct. Next. How do you say meeting objective in Indonesian? I. Aturan rapat. B. Topik bahasan. C. Tujuan rapat. D. Waktu diskusi. Dila mau. Tulis mau. Boleh. The answer is C, tujuan rapat.
Yay, correct. Next, what is the Indonesian meaning of conflict management? I. Penghindaran masalah. B. Manajemen konflik. C. Pengambilan suara. D. Diskusi bebas. Dila mau Boleh, Dila. B. Manajemen konflik. Yay, correct. Next, translate follow-up action into Indonesian. I. Tidak lanjut. B. Catatan tambahan. C. Penjadwalan ulang. D. Pemberhentian. Mana mau? Boleh, Silvana. Jawabannya A. Tindak lanjut. Yay, correct. Next, what is the meaning of effective communication in Indonesian? I. Percakapan ringan. B. Komunikasi yang efektif. C. Diskusi internal. D. Penulisan notulen. Aku mau jawab. Siapa? Lulut. Boleh, Lulut. Jawabannya the answer B. Komunikasi yang efektif. Yay, correct. Next, sharing business meeting. Definisi: hiring business meeting means leading managing formal business gathering. The high person is responsible for planning, guiding discussion, managing participants, designing supportive decision making, and answering follow-ups. Next, di sini ada next qualification of effective hire person. Actual communication, clear speaking, active listening, and summarizing. Strong leadership, motivate participants and guide toward goals. Impartiality, say neutral and fair. Organizing skill, keep the meeting of option and on track. Problem solving, handle unimportant issue of activity. Interpersonal skill, build rapport and maintaining a positive environment. Knowledge of recruiters. Understand basic meeting rules. Adaptability. Adjust to change and keep the meeting moving smoothly. Terjemahnya, kualifikasi ketua yang efektif. Yang ke-1, keterampilan komunikasi yang sangat baik. Ini mencangkup komunikasi verbal yang jelas dan ringkas, mendengarkan
secara aktif dan kemampuan untuk mengartikulasi ide secara efektif. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan yang kuat. Seorang ketua harus mampu memotivasi peserta, mengelola dinamika kelompok, dan mengarahkan rapat dan ketujuannya. Yang ketiga, ketidakberpihak dan objektivitas. Ketua harus tetap netral dan tidak bias, memastikan semua peserta memiliki kesepakatan yang sama untuk berkontribusi. Yang keempat, keterampilan organisasi. Ketua yang efektif, terorganisasi, dan siap. Yang kelima, keterampilan pemecahan masalah. Rapat terkadang dapat menghadapi masalah atau konflik yang tidak diduga. Yang keenam, keterampilan interpersonal. Ketua harus mampu membangun hubungan baik dengan peserta, menciptakan suasana yang nyaman dan inklusif, dan menangani berbagai kepribadian secara diplomatis. Yang selanjutnya, pengetahuan tentang tata tertib rapat. Memahami tentang aturan dan prosedur rapat seperti aturan tata tertib, meskipun aturan ini kurang dipatuhi secara ketat di sebagian besar lingkungan bisnis. Yang selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Rapat jarang berjalan sesuai rencana. Next. Text of the chairperson before the meeting. 1. Define objective and agenda. Menentukan tujuan, menetapkan tujuan rapat dan apa yang perlu dicapai. Yang kedua, gather information, yaitu menentukan tujuan rapat dan apa yang perlu dicapai. Yang ketiga, membuat agenda dan mengembangkan agenda struktur yang mengurangi topik yang akan dibahas dan waktu yang dialokasikan untuk masing-masing topik. Yang ketiga, invite participant and send agenda, yaitu mengundang peserta, mengundang orang yang tepat ke rapat, memastikan mereka memiliki pemberitahuan dan informasi yang cukup tentang tujuan rapat, serta mendistribusikan agenda dan materi. Mengirimkan agenda dan materi prabaca kepada peserta terlebih dahulu. Yang selanjutnya, arrange logistik, yaitu mengatur logistik, memesan ruang rapat, memastikan peralatan yang diperlukan peserta, dan mengatur minuman ringan jika diperlukan. Okay, speaking time.
Blue. Blue. Green. Brown. Purple. Blue. Red. Green. Green. Yellow. Okay. Oke, explication-nya udah habis. Sekarang dilanjut oleh Faiha. Okay, thank you the time moderator Lia. I want to PH akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh chair business meeting atau lebih dikenal sebagai moderator pada saat meeting. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan moderator atau chair of business meeting. Pertama tadi ada sebelum meeting udah dijelaskan oleh Lia, dan sekarang text during the meeting atau hal-hal yang perlu diperhatikan pas waktu rapat. Yang pertama ada on time and review object. Ada waktu, jadi sang chairman harus memulai rapat dengan tepat waktu. And review object atau tinjau tujuan atau objektivitas. Yang kedua ada facilitate discussion and manage time. Jadi tugas dari chair bisnis atau moderator mungkin disebutnya memfasilitasi diskusi dan juga memanage waktu. Terus tugas selanjutnya ada encourage participation atau dorong partisipasi atau peserta and now the participant to contribusi their ideas and opinion. Jadi dorong peserta atau partisipasi rapat untuk mengeluarkan opini mereka. Terus selanjutnya ada handle conflict, summarize key point atau kelola konflik dan merangkum poin-poin utama. Dan yang terakhir ada record discussion atau mencatat sebuah keputusan. Oke, next. Dan tugas setelah rapat yaitu ada 3. Text after meeting of chairman itu ada 3 point. Point 1, prepare and contribution a minute. Jadi tugas chair of business meeting itu yang pertama itu adalah siapkan dan bagikan risalah. Point 2, follow up and action item. Itu selanjutnya evaluasi, yaitu tindak lanjut dan pada item tindakan. Dan yang terakhir, 3 point 3, evaluation meeting effective atau mengevaluasi efektivitas rapat. Nah, and now leadership and meeting atau kepemimpinan dalam meeting itu seperti apa? The leadership in meeting have 4 point.
Point one, facilitated discussion openly atau memfasilitasi diskusi yang terbuka. Prepare and this involves creating an open welcoming. Terus ada manage time and maintain focus atau mengelola waktu dan mempertahankan fokus. Dan point 3, promote collaboration and participation. Yaitu mendorong partisipasi atau kolaborasi. Dan yang terakhir ada point 4, good decision making process. Atau wait. Nah, jadi itu tugas leadership in meeting. Chairman, the leadership in meeting of chairman is have 4 point. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Any question? Anyone? Any question? Nothing? Everyone? Familiar? Kita izin bertanya. Oke, silahkan. What is the primary role of a chairperson in a business meeting? Can you repeat? Berulang. What is the primary role of a chairperson in a business meeting? Oke, saya akan jawab ya. Oke, the primary role of chairperson is to lead participation discussion, keep the meeting on track, and ensure that all participation fairly. Mungkin segitu. Kejawab nggak? Okay, thank you. Oke, ada lagi? Any question? Anyone? Aku mau nanya, Boleh, email. what are the responsibilities of a chairperson before the meeting begins? Oke, saya jawab lagi ya. Determine of purpose of the meeting, create agenda, getting materials, input participation, distribution the agenda, and arrange logistic. Jawab? Jawab, makasih. Oke. Any question? Anyone? Ya, ikan bertanya. Oke, silahkan. Bentar. How does a chairperson handle conflict during a meeting? Oke, saya jawab lagi ya. Tadi pertanyaannya itu, how does a chairperson handle conflict during a meeting? The answer is by being neutral, listening to all participants, and seeking constructive and solution without talking side. Jawab? Kalau jawab tadi yang Terjawab, makasih.
mu- mungkin segitu sesi bertanya terkait materi. Dan sekarang ada kuis nih teman-teman terkait materinya. The quiz of the material. Yang bisa jawab ya. Number 1. What is the main role of chairperson in a meeting? A. Take notes. B. Lead participation the meeting. Silahkan Ibu Dila. Okay, and the answer is correct. 2. Which of the following is a pre-meeting task? A. Managing time. B. Creating the agenda. Kita izin jawab. Boleh, silahkan. The answer is B, setting the agenda. Okay, the answer is correct. B. Next. Why is impartiality important for a chairperson? A. To control others. B. To ensure fairness and neutrality. Ada yang mau jawab, teman-teman? Si Pak. Oke, The boleh answer sih, Pak. is B, to ensure fairness and neutrality. Okay, the answer is correct. Next. What shall a chairperson do during a conflict? A. Ignore it. B. Address uncontrollably. Adele, silahkan Adele. The answer is B, address it constructively. Okay, the answer is correct. Next. When shall minutes be prepared and distribution? A. Before the meeting. B. After the meeting. Jawabannya B. Okay, the answer is correct. Next. Which are not child characteristic of effective chairperson? A. Dominant. B. Strong leadership. Romi mau. Boleh, silahkan. The answer A, dominance. Number 6. A. The answer is correct. Next, what does evolution meeting effectiveness? In love. A. Ending the meeting quickly. B. Refusing and identifying